संघ काम रे पूरा सब संग माने नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आ गोटे न्यू ब्लॉग को आपण मान को वेलकम। आओ आज आमे प्लान करछु जे घरे बिरयानी बना जिवो। सेति पई एटी सब सामग्री तार आना हेची बिरयानी चावल जेमिति कि ता मसला सब आना हेची तापर पटे हमरे लागी पड़लो बिरयानी बना पटे सानो से प्याज काटुची आओ मु एपटे चावल गुटे भिजे देची तापर एपटे पानी गरम हो गला पर एथिरे किछि गोटा मसला दे दबा आ चावल जो भिजे के रखथिन ताको दे देली तापर एथिरे किछि पुदीना पत्र दे देली आ नूण पके देकी ताको फुटिया पई छाड देली 80% चावल हेथिबो माने भातडा हेथिबो ताको हम काढी दबा तापर एपटे मु चिकन को धोई धाई के आनी पकेली सेतिरे लूण हळदी पाउडर लंका पाउडर आओ चिकन मसला आओ अछि हमरो दही आओ बिरयानी मसला गोटे आनाइला सेटा पके देकी भल से भल भाबरे ताको गोळेकी 30 मिनिट खले रखि दबा गोळेकी मैरिनेट करके आओ तापर अदा रसुण मसला कहया भूल जेतले अदा रसुण मसला प्याज आ घरे बनेथिबा गरम मसला पके सेथरे पुदीना पत्र आओ धनिया पत्र पकेकी भल भाबरे ताको गोळेकी रखि नबा आ एपटे मु प्याज मध्य भाजुची प्याज रे पुदीना पत्र किछ पके देजी आ प्याज रे पुदीना पत्र पकेले भल वासना भी आसे आ लास्ट में एपटे तेल भूल जाइली तेल सोरिष तेल टे पकेकी ताको मु घोड़ेकी रखि नेली एपटे हमर प्याज भी भाजी हे गलानी आ प्याज को काढी नेली सेथिरे अल्प टिके चीनी आ जोटा घरे बनेथुला हम गरम मसला सेथरो अल्प टिके पके देकी ताको गळेकी रखि नबा तापर एपटे पुणी सेतरे आलू पकेया पय एपटे हम सानो आलू काटुची आ एपटे भात भी हेई साइलानी टिके हो भात गाली गेला हे आलू तापर एपटे मु चिकन को आनिकी माने चुली के आनी सारे चुली रे अधिका आंच अच्छी जेहेतु टिके भल से कसी हम चिकन टा से चूल्हा को आनी पकेली आ एपटे हमर पानी टांकी सफा हवा बोली हम बाबा हमर सानो जाउजंती चेयर धरिकी ऊपर टांकी सफा हवा माने बहुत दिन हैला मोर सफा हेनी सफा करा जिवो हे जो ऊपर जति पानी अछि कौन 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 ये डेक्सीटा रखद छाड़ फूल हो जाओ चलो आ टांकीटा खाली गले सफा कर तापर जेहेतु हमर डबल डबल काम चली तापर एपटे हम सानो चिकन टा कहले लागी जो तळे से पटे घंटा घंटी करिकी सेतरे आलू दे देला माने आलूटा जस्ट फ्राई कर दिया हिची एतिरे से आलूटा सिजिबो माने मसला रे चिकन सहित तापर एपटे हम देखंतु टांकी सफा करा चली छुआ मैंने बसईती कादू यही तो कांथरा केंदी हैला कौन पाइना वर्षा दिन पानी आमर बहुत गोलिया आसूची बोरेलु हेतु पई एते कादू हे जाईची बहुत दिन भी सफा है नथिला टांकीटा तापर पटे हमें दम दबा सेति पई तरे माने कदली पत्र टिके तळे देले हे थांता हेले सेमान तो ऊपर काम करछंती किए कदली पत्र आनिबो सेति पई हम टिके तेल लगे देलु तापर एमती फर्स्ट गुटे लेयर भात सेथिरे एमती जो रखिथली प्याज पुदीना पत्र कंचा लंका एमती देकी सेथिरे फणी चिकन देकी फुण थरे तापु भात दिया जिवो
ଆଉ ବିରିୟାନୀର ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ବି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ଆମର ତ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଆମର ଘରେ ଚିକେନ୍ଟା ମାନେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ହୁଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ମାନେ ଲଞ୍ଚରେ ଖାଇବୁ, ଡିନରରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବୁ। ଆଉ ମା ବି ଅଫିସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆସିବେ ରାତିରେ। ଆଉ ଚିକନ ବି ଯାଇଛି ସ୍କୁଲ, ସେ ବି ଆସିବ। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଇଏ କରିଦେଇକି ସେଥିରେ ଉପରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ମାନେ ରଡ଼ ଦେଇଦେଲେ ସେଟା ଦି ପଟ ମାନେ ବାମ୍ଫଡ଼ା ହେବ, ତାପରେ ଚୁଲା ବସିବ। ତାପରେ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଖାଇକି ଗଲେ ଆମର ଆସିଗଲାଣି ଦୁଇଟି ବିରିୟାନୀ, ଖାଇଦେବା। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି ବୋଲି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାସିକି କରିଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ସଂଘ କାମରେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତ ସଂଘ କଲେ ମାନେ କେତେବେଳେ କେଉଁଟା ଏମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଣିଲୁ ପଇସା, ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଇଲି, ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘ କାମରେ। ଆଉ ଦଦା ଆସିକିନା ମୋତେ ନେଇକିନା ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ। ପୁରା ସଉତୁଆ ଦେଖା। କିଏ 200 ଟଙ୍କା ଦେଖି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଆସିଗଲା ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ସଂଘ ପଇସା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ନାହିଁ 10 ଜଣ ଯାକର। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ତ ଏମିତି ପଇସା ଆସୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏପଟେ ଆମେ ମା ପୁଅ ବସିକି ଚା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ଏଇଟା ରହି ଦେଇଥିଲି ଖାଇବିନି, ଅଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା, ୟା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖାଯାଉଛି ମୁନିଆ ମାନେ ସିଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ବାହାରିଛି ଏଠି, ହୁ ହୁ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କି ରେ? ବରଗଡ଼। ଖାଲେ ଖା, କେତେ ବଡ଼ ଆଙ୍କଟା କରି ପାରୁଛୁ। ଖାଇଦେ, ହଉ ଦିଦିଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କହୁଥିଲି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ଛଡ଼ଉଛି, କେମିତି ଭିତରଟା କେମିତି ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଧଳାଟା, ଏଇଟା ଖାଇବ। ଜାଣିଥିବ ସବୁ, ସେ ଲେଖିଛି ଯିଏ ଜାଣିନଥିବ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ମୋତେ ଜଣା ସବୁଥିରେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ।